देले अयोध्या भाई लोक होना पूरा अयोध्या भाई सब ट्रेन में हां गला मसला है गला जय जगन्नाथ सागने जय जगन्नाथ नमस्कार मु राहुल स्वागत कर आउ गोटे वीडियो को आज हूँ समस्त जानी 17 तारीख आज आम हूँ विश्वकर्मा पूजा अच्छी तो विश्वकर्मा पूजा मैं सकाल उठिक ट्यूशन सारी गाड़ी फाड़ी धोईकी विश्वकर्मा पूजा तो पूजा तापर आम आज गोटे बड़ माने गोटे खतरनाक दिन कारण आज आम श्रावण टीका दिया आम एवं जाकि टीका देके आम आसिलु सेठू देखिए टीका बड़े कांद भाई रे भाई कांद माने अलग प्रकार तो चलते वीडियो कंटिन्यू करा वीडियो नुआ थे चैनल सब्सक्राइब निहती करेंगे मो छुआ को टीका देके आसिली से शुईचे ये मुझे जी गाड़ीटा पूजा करने गाड़ी पूजा है जाए गाड़ी पूजा करने रूबी मोर पैसा मागिदी दियो चलो वीडियो कंटिन्यू कर देखी नियो सकाल मुझे घंटा भी ऑर्डर करी से भी सकाल ओपन करते से वीडियोटा आउ छुआ टीका देला से वीडियो पकड़ देखी नियो तापर गाड़ी पूजा वीडियोटा देखियो चलो वीडियो कंटिन्यू करिया आबे तम कथा शुभुनि सेठिया कथा शुभुची जोसे गुगलू घंटा आम बहुत 1000 घंटा पे कातरी बाहर रजिस्ट्री प्रोडक्ट वारंटी कितना वाला बुझली बुझली भले मो घंटे टाइम में थे हाँ है 9:30 एडजस्ट कर दो आईडी करते पड़िबो ना आ गुटे काट देना दिल दे ना ना आ मासे पर जति है गला मोटा पतला है ना रजिस्टर करते भल लागना मीठा मीठा दे दो से खाई दो खुशी रो पिता गोटे किस देदेले मत किस देदेले काढ़ गला निद तार सांग रुहतु कहार किसी करेनि से कते बड़े बाहर जो
ମଣିଷ ଯଦି କହିବେ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ଇଏ ତାହେଲେ ସେ ପଶୁ କିସ କହିବେ ଠିକ ନା ଜୟ ବାବା ବିଶ୍ୱକର୍ମା ବଡ ବଡ ଘାଟ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ଧରିଛି ଏଠିକି ମାନେ ଯିବ ଛାନି ଅଛି କାହିଁକି ଗାଡ଼ି କିଣି ଯାଇଛି କାହିଁ ଗାଡି କେଉଁଠି ଯାଇଛି ଗାଡ଼ି ସେ ଅଯୋଧ୍ୟା ପାଇଁ ଲୋକ ହଉନାହାନ୍ତି ପରା ଅଯୋଧ୍ୟା ପାଇଁ ସବୁ ଟ୍ରେନ ମାନେ ପଳଉଛି ହଁ ବସ୍ ଟିକେ ଅଧିକା ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ନା କିନ୍ତୁ ବସ୍ ଯେ ସେଫ୍ଟି ସେଫ୍ଟି କିନ୍ତୁ ବସ୍ରେ ନା ଆଉ ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବସ୍ର ସୁବିଧା ଏଥିରେ ସୁବିଧା ଅଛି ନା ଟୋଟାଲ ନହେଲେ ତମ ପରିବାର ବର୍ଗ ଯେତେ ବାହାରୁଛନ୍ତି ସେଇ ତଳେ ନେଇଯା ପଡ଼ିବ ତ ପୂଜା କରିକି ଆସିଲି ମନ୍ଦିରରୁ ମାନେ ଆଜି ଯେହେତୁ ଭିଡ଼ ଖାଲି ମୁଁ ଥରେ ଖାଲି ପାଣି ଢାଳିଛି ଆଉ ଯାହା ଆମ ଝିଅ ଟୀକା ନେଇଛୁ ବୋଲି ମୁଁ ଟିକେ ଠାକୁର ଜଣେଇଦେଲି ଟୀକା ନେଇ ତାଠି ବିନ୍ଧା ବିନ୍ଧି ନ ହବ ବେଶୀ ନ କାନ୍ଦୁ ଆସି କିନ୍ତୁ ଶୋଇছে ଯାହା କିଛି କାନ୍ଦିନି ଆଉ କିଛି ମାନେ କିଛି ଏଯାଏଁ କିଛି ରିଆକ୍ସନ୍ ହେଇନି ଉଠିଲେ ଯାହା ଜଣା ପଡ଼ିବ ଭଗବାନ ଜାଣେ ଯାହା ହବ ଆଉ ତାପରେ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ପାଖାପାଖି ଏବେ 11:30 ମୁଁ ଏବେ ଖାଇଦିଏ ତମେ ଖାଇସାରିଲଣି ତ ମୁଁ ବି ଏବେ ଖାଇନେବି ପୁଣି ଖାଇସାରି ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା ପଖାଳ ଆଉ ଚଟଣି ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା କାନ୍ଦ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା କାନ୍ଦ ଭଗବାନ କାନ୍ଦ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା କାନ୍ଦ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ରେ ଭଗବାନ ଶୋଇଲା ଆସି ଘଣ୍ଟେ ଘଣ୍ଟେ ପୁରା ଶୋଇ ହେଇଥିଲା ଫ୍ୟାନ୍ ଦେଇଦିଅ ଫ୍ୟାନ୍ ଦେଇଦିଅ ଫ୍ୟାନ୍ ଦେଇଦିଅ ଟାଇମ୍ ବି ହେଇଛି 3ଟା ଦିନ 3:30 ହେଲାଣି ମାନେ ସେ ଟିକା ନେଲେ କେତେବେଳେ 10:30 ଖାଇବାକୁ ନା ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଥିଲା ମାନେ ଏବେ ହେଇଗଲାଣି 3:30 ମାନେ ଏବେ ଘଣ୍ଟେ 1.5 ଘଣ୍ଟା ତାର କାନ୍ଦ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଗୋଟେ 1:30 ପାଖରୁ ପୁରା କାନ୍ଦ ତାର ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଅଲଗା ଲେବଲ କାନ୍ଦୁଛି ଆଉ ଆଗରୁ 1-2ଟା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଥିଲା 3-4ଟା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଏବେ ଫୋଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ଛୁଆମାନେ କଟି ଛୁଆ ସେ ଭାଇ 2 ଦିନ କେମିତି କଟିବ କେମିତି ଯିବ 2 ଦିନଟା ମାନେ ସେୟା ଖାଲି ଚିନ୍ତା ସେମାନେ ମୋ ପାଖରେ ଜମା ରହୁନି ଆଜି ମୋ ପାଖରେ ଏମିତି ଦିନ ସାରା ପଡ଼ି ରହିବେ ସେ ରୁବିଙ୍କ ପାଖରେ ଶୋଇଛି ନା ମାମାଙ୍କ ପାଖରେ ମୋ ପାଖରେ ଜମା ପଡ଼ି ରହୁନି ରୁବି ପାଖରେ ମାମା ଏଠି ବହୁତ ସମୟ ଧରିକି ରହିଥିଲା ତାପରେ ରୁବି ଏବେ ଧରିକି ବସିଛନ୍ତି ମାନେ 2 ଦିନଟା ପୁରାପୁରି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ସମୟ ହେଇଯିବ ଆମର ମାନେ ମୁଁ ବି ରାତି ସାରା ଚାହିଁ ତ ହବ ଆଜି ଆସୁଛୁ ନା ମାନେ ଆମ ରୁମ୍ ଯଦି ମୁଁ ଦେଖେଇବି ମାନେ ତମେ ଘୃଣା କରିବ ଆମ ରୁମ୍କୁ ଯଦି ମୁଁ ଦେଖଉନି ନାଇଁ କି ଏପଟ ନ ନା ମୁଁ ଛୁଆକୁ ଦେଖୁନି ଛୁଆଙ୍କର ପାଦ ଦେଖାଉଛି ଛୁଆ ଶୋଇଛି ପୁରା ମାନେ ଆମେ ଟୋଟାଲ ମାନେ କିଛି କେବଳ ଛୁଆକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ କୌଣସି କାମରେ ଆମେ ହାତ ବଢ଼େଇ ପାରୁନୁ ପାଖାପାଖି 6 ମାସଟା କେରମ ଯିବ ଛୁଆଟା ଟିକେ ବଡ଼ ହେଇଗଲା ପରେ ତାପରେ ଯାଇକି ରୁମ୍ ଫୁମ୍ ସଫା ହେବ ଯାହା ହେବ ସେଇ ରଙ୍ଗ ଅଯନ୍ତ୍ରା ହେଇକି ପଡ଼ିଛି ସବୁ ଅଳଦୁଳ ଲାଗିଲା ନା କିଆଡ଼େ ଅଳଦୁଳ ଲାଗିଲା ନା କିଛି ହେଲାଣି ଭଗବାନଟା କିଛି କରିହେବନି ଧରିକି ସେମିତି ରୁବି ଏମିତି ବସିଛନ୍ତି ଟୋଟାଲ ଆଉ ଉଠି ପାରୁନାହାନ୍ତି ସବୁଠୁ ମୁଣ୍ଡ ତାଙ୍କର ବଥା ହେଲାଣି କିଛି ମୋ ପାଖରେ ରହିଯାଆନ୍ତା ଘଣ୍ଟା ମୁଁ ରଖିଦିଅନ୍ତି ଟୋଟାଲ ମୋ ପାଖରେ ରହୁନି ଆଜି କିସ କରିବ ଟିକେ ହଲିଲା ବେଳକୁ ଟିକେ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଭଳିଆ କାନ୍ଦୁଛି ମାନେ ଯେତେ ଦୁଃଖ ବି ଲାଗୁଛି ସେତେ କଷ୍ଟ ବି ହେଉଛି ସେତେ ଖୁସି ବି ଅଛି ଯେ ଆମେ ମାନେ ଏମିତି ଗୋଟେ ମୁଭମେଣ୍ଟ ମାନେ ଏମିତି ଗୋଟେ ମୁଭମେଣ୍ଟ ନା ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭଗବାନ ଯାହାକୁ ଯେଉଁ ସିଚୁଏସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ଜିନିଷ ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ଜିନିଷ ହେଲା କି ମାନେ ଏମିତିକା ପରିସ୍ଥିତିରେ ତୁମେ ନିଜକୁ କେମିତି ସମ୍ଭାଳୁଛ ନିଜ ଛୁଆକୁ କେମିତି ସମ୍ଭାଳୁଛ ମାନେ ୟାଠାରୁ ବଡ଼ ଆଉ ପରିସ୍ଥିତି ପ୍ରାୟତଃ ଜୀବନ ନଥିବ
पूरा स्टैच्यू ही रही पार तो छुआ थेरी रही ना किसी तो सांग मैंने आज हूँ 19 तारिख से दिन थी 17 तारिख से दिन तो आउे मानने छुआर धीरे धीरे पुणी ज्वर फर आसला तो मुझे भिडियो बेस किसी करना तो से दिन अधा रही ब्लगटा भावुँ आज तक पुणी कम्प्लीट करवा आज हूँ 19 तारिख 17 बुधवार गला 18 गला 19 गला आज टी ज्वर टी कमी जाइए छुआ को तो से शुचे भाई आज देखा तो ब्लगटा पूरा करदे ଏବେ କିଛି କରିକି ଆଉ କାରଣ ସେଦିନ ମାନେ ଏମିତି ଆଣେ ଗୋଟେ ଦିନରେ ପୁରା ମାନେ ଗୋଟେ ଦିନର ଭିଡ଼ିଓ ବି ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଦିନ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିହେବନି ଆଉ 2 ଦିନକୁ ଥରେ କି 3 ଦିନକୁ ଥରେ ଗୋଟେ ପଡ଼ିବ ଆଉ ରୁବି ବସି ରସୁଣ ଛଡ଼ଉଛନ୍ତି ଆଉ ଚିକେନ୍ ଅଣା ହେଇଛି ଟିକେ ରନ୍ଧା ହେବ ଚାଲ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୁଣି 2 ଦିନ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ ହେଇଗଲା ମସଲା ହେଇଗଲା ଚିକେନ୍ଟା ପଡ଼ିଲା मोर से रखी काढ़ी चिकेन काढ़ी मुझे बॉयल चिकेन करदेव बुझा कल छोट छोट पीस मुझे करदेव करदेला मत बॉयल चिकेन खाई भल लगे तो जानी मत से कहमी जाने मत गोटे कथा कह नहीं जे जो तुम रागरे थाओ से सब कम तुम निजे निजे एकला कर दियो नहीं मैंने एवं जमी नॉर्मल अच्छ मैं बिना रागरे अच्छ अधा काम क्या मत कह करने सब नारी सेमती हाँ तो आम पुरुष मानकर कर्तव्य यार हो सबुदिन उठ सका उठ आगे रगे दियो दिन सारा चुपकी बस स्त्री सब निजे निजे कम कर परंपरा गोटे तुम परंपरा देटा सब नारी यहाँ परंपरा आम स्वामी मान परंपरा गोटे करते पड़ो सका उठ स्त्री मान रगे दियो बास सब काम हो तुम जरा मुँह श्रावणी से मुँह करे निश्चय निश्चित निश्चय ठीक ठीक सुईच 5टा बेले देखिए बोधे चूल्हा हम ना चूल्ही गुड़ा में बगे पारने केते दिन है मुझे रूबी के दिन कौन मटी आनी दियो मटी आनी दियो मुझे मटी आनी दे पारने कौन करिया कषा टी काढ़ खाइबा मुझे जाऊँ चिकेन टा कट कट करदेवी मुझे चिकेन मैं केवल रबर पीस गुड़ाक मांस पीस गुड़ाक काढ़ी रखी थी छोट छोट पीस कले मोटे बॉयल चिकेन हम प्रेसर कुकर में मुझे खाइबी तो सामने गोटे बढ़िया जिन देख आमको जी बोतल काटिकी देख मुझे धनिया मंजी पकई धनिया मंजी धनिया गछ उठिला ठियारी पकई आइसक्रीम खाई छोट छोट कप कहीं फिंगी 4टा 5टा लेखा मुझे पकई दी तार मुझे गजा हारिकी उठिला देख बसिक दे रूबी तुम तुम ये रोषे कर जान ये रोषे कर ये छिड़ा धनिया पत्र तोड़ पकड़ है तुम के भल पाए सेपड़ को हाँ एपटे आ बोतल दब मुझे काटी 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 लगे लगे एपटे आरपटे बुले दे ओके बस बस जो कम धंदा नयो मैंने ये सब नेखड़ा बुद्धि सब हारे मुंडर सेंपड़ा बुद्धि कर जा मो सेंपड़ा बुद्धि मोर भाई धनिया तो पत्र आसला प्राय मैं जो पत्रटा खाती से पत्र आसला प्राय आप कुछ है पकेदा अरे एटर पहले वर्षा हो पची हो बस किस कर सेंपड़ा काम कर आई लव यू थैंक यू ताप फोन कर कौच माँ को फोन कर कौच माँ तुम झीर कौच शुभुनि ना एक कहीं शुभ एक शुभन गोलमरीच गुंड पकड़
ଆଜି ପକେଇବୁ ହଳଦୀ ଲୁଣ ପକା ଲୁଣ ହେଉଛି ଗୁଳା ହେଇଲା ତା ଟିକେ ପକେଇ ଦେଇଥା ପାଣି କମେଇ ଦେଲୁ କିଲୋ ଆଉ ଟିକେ ଦଉ ଏତିକି ପାଣି ମରିଯିବ ଏଥିରେ ପାଣି କାହିଁକି ଧଳା ହେଇଗଲା ଏବେ ନା ଇଏ ସରିଲା ପରେ ସେ ଖାଇଲା ଚିପୁଡ଼ି ଟିକେ ସରଷ କା ତେଲ ବିଠୁ ବାବେଶ ବାସ ବହୁତ ମସଲା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି କଷା ଖାଇଲା ପରେ କାହିଁ ତରକାରୀ ଖାଇତେ ଭଲ ଲାଗେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର କଷା ଟେଷ୍ଟଟା ଝୋଳ ହେଲେ ଟେଷ୍ଟ ଟିକେ ଅଲଗା ହେଇଯାଏ ପାଣି ଦିଆଯିବ ଆଉ କଷା ଦଉ ଠିକ ତମର ତ ଝୋଳ ଦରକାର ନା ତମର ତ ଆଗେ ଝୋଳ ଦରକାର ନହେଲେ ଗୋଟେ କଷା ଭଲ ଲାଗେ ଆଉ ଗୁଗଲି ଖାଇବ ଆଜି ସାବନ ମାଂସ ଖାଇବ ମା ଖାଇବ ସାବନ ଆଜି ମାଂସ ଖାଇବ ଲୋ ତମେ ଖାଇ ହବ ତମେ ଖାଅ ମୁଁ ଖାଇବି ଗୋଟେ ସିଟି 1.5ଟା ସିଟି ପରେ ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ଲେମ୍ବୁଟେ ଚିପୁଡିବା ବାସ୍ ଏବେ ତାର ଟେଷ୍ଟ मस्त बिग देवी भालो लागुची बॉयल चिकन पूरा सूप रंग लागुच ना तू तो सब पानी नहीं गलु गोटे पीस खाऊ ठीक अच्छे दे तू जेटा काटने नियो तुम चिकेन ठारू 100 गुणा भल मो बॉयल चिकेन खाओ गरम अच्छी टे सूपटा पिओ चिकेन मस न खाए मुझे जानची सूपटा खाओ सेपटे चिकेन भी आमर हो गलानी खाओ खाओ शेर के साथ खाओ न बोल बड़ा लगू ना लेंबूरा पड़ची ना खाओ ना मेंटी नहीं चिकेन गोटे पीस खाऊ ना खा भल लगे खाऊ ना गोटे पीस खाई नहीं मुझे तो सुध बस बस से ताकि बुड़े खाईद बस हाँ एटा देह भल उछुणी तुम एटा खाଇବା କଥା ତାକୁ ନ ଖାଇକି तुम एटा खाइब तुम भल आ मसलाटा छुआ भल नहीं बॉयल चिकन के शरीर में सुस्थ कनी एंडिंग टिके लगे जो मांस बासना आसो आईस बासना कि शरीर पर सब भल ताले खाऊ ना तुम सब खाई तुम मोर किसी असुविधा नहीं हाथ चाल कर माइकिना कहमी कहला मुझे सब पीदेमी सूप चिकेन जी सब खाए मुझे गोटे 17 देवी सब अन अधा अधा पी दियो ताने देख ताकू सीधा सी भी सीधा शुनि ताकू सीधा शुआई बंका घोरुची से घोरुची गुड़ गुड़ ठेस मार दे घोरुची माटी तो सीधा शुआई पुणी सेपड़ देख बंका शुची ता पाद जा मसली सेपड़ पड़ा ये गदी बाहर सारपड़ा जा किस कहू कह पागड़ी माटा मोर
ଜୋରେ ମପା ହବ କି ନାଇଁ? ନା ମପା ହବନି? ମପା ହବ ତ? ହାତଟାକୁ ତା ଚୁଡ଼ି ବାହାରି ଗଲାଣି ଏ ଜାବୁଡ଼ିକି ଧରିଛି ସେ ଛାଡୁନି। ଧରିଛି ସେ। ନା 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 ଜୋରେ ମପା ହବ କି ନାଇଁ? ଅନେଇଛି କି ରେ ଦେଖ ନା କ୍ୟାମେରାକୁ ମାଡ଼େ। କ୍ୟାମେରା କଣ? ହାତ ଖୋଲିଦିଅ। ମା ଜାଣିବେ। ଜୋରେ ମାପିବନି? ଜୋରେ ମପା ହବ କି ନାଇଁ? ନିଦ ଆସିଲାଣି। ଜ୍ୱରଟା ମାପିଦେବା ମାପିଦେ। କାରଣ କେତେ ରହୁଛି ନ ରହୁଛି 3 ଦିନ ହେଲାଣି ତାକୁ ଜ୍ୱର ଟିକେ 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 ଚାଲିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ 2 ଘଣ୍ଟା 3 ଘଣ୍ଟା ଥରେ ମାପି ଦେଉଛି ଯେ କେତେ ରହୁଛି ନ ରହୁଛି। ଥଣ୍ଡା ଟାଇମ୍ ଦେଖ। ଷ୍ଟପ୍ ଅଛି 2 ମିନିଟ୍ ଏଠି ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି। ନା ନା କିଛି ଜ୍ୱର ମପା ହବନି? ଜ୍ୱର ମପା ହବନି କି? ଆଜୁ କିଛି ଜମା ଦେଇଛନ୍ତି। ମାମା କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛୁ ବାପା ନା? ମାମା ଓଃ ସେ ବିକଳେଇକି ଅନେଇଛି କେମିତି ବାପା କେତେ ନ ଦେଇଛି କାଖଲେ ଥଣ୍ଡା ନାଗୁଛି। ବିକଳେଇକି ମତେ ଅନେଇଥିଲୁ। କିଛି ହେଇছিল ଗ୍ୟାସ୍ ହଉଛ କଫ ନାହିଁ ନା କମିଯାଇଛି। ସେ କ'ଣ କରୁଛ? ଜେଣ୍ଟଲମ୍ୟାନ୍ ଛୁଆ ମୁଣ୍ଡ ମଣ୍ଡା ଯାଏ। One minute remain. ଗୁଗଲି ମା ଏଇବେ ତେରେ କନି ଦଉଛି। ତମ ନିଦ ହେଲାଣି? ନା ତାଙ୍କ ତା ସହିତ ଏମିତି ଲାଗୁଛ ବଡ଼ ହେଲେ ତମକୁ ମାରିବ ସେ। ତମ ପିଠି ଉପରେ ନଦୀ କହିବ। 10 seconds, 5 seconds, 5 seconds, 4 seconds, 3 seconds. ଜର ନାହିଁ? ଗ୍ଲୋରି କାହିଁ କେବଳ ହଳଦିଆ ହିଁ ଦେଖାଉଛି। ଗୋଟେ ବ୍ଲାକ୍ ଦେଖାଉ ନା? ଜ୍ୱର ନାହିଁ। ଜ୍ୱର କାଲି ରାତିର ପୁରା ଧରିଥିଲା କେତେ କହ ନା 100 ଧରିଥିଲା କାଲି ରାତିରେ ନୁହେଁ କି? ପୁରା 100 ଧରିଥିଲା। ସେ ଶୋଇବ ମାନେ ଟିକାର ଅସର ପ୍ରାୟ ଏବେ ଟିକେ 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 କମିଛି। ଆଉ ଜ୍ୱର ଆସିବ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ବଦମାସି ହଉଛି ଲୋ। ଗୁଡ଼ ହଲଉଛି ନହେଲେ ଗୁଡ଼ ହଲଉ ନଥିଲା। ମୁଁ ଦିନରେ ଶୋଇମି ରାତି ହେଲେ ମୋ ଶେତାନି ବୁଦ୍ଧି ହାରି ରାତି ହେଲେ ହାରି ମତେ ତାକୁ ଆମେ ଖାଇଦି ଦେଇକି ପିଠରେ ପକେଇ ଥାପ କରୁଛେ ତାକୁ ବଟମି ଯୋଗୁଁ ତାକୁ କାଟୁଛେ ନା ଟିକେ ଟିକେ ସେଟା ସେ ବଦଲା ନେଉଛି। ଯେତେ ମାରୁଛ ମତେ ଖାଇଦେଇ ଯେତେ ମାରୁଛ ମାର ଖାଲି ରାତି ହଉ ତମ ଅନିଦ୍ରା ନ କରି ଆଖି କାନ ନ ଗଳେଇଦେବି ମୋ ନାଁ ବି ଶ୍ରାବଣୀ ମୋ ନାଇଁ ଶୁଣ चुप है लू। हाँ शुई पड़। ये क्या डब्बा से लेके मेरा वीडियो करता रहता है? ऐसे ही बैठा रहूंगा, कोई भी रिएक्शन नहीं दूंगा। यही पर रिएक्शन दो जो मैं देखोनी ताको देखोची ना कौन ताको देखेनी। तो के सांगने जदि वीडियो भल लागथियो लाइक शेयर नियति करिवे। वीडियो भल लागु नथियो मु जानिची तथापि कोन करिया व्यस्त विव्रत समय जो मैंने यही समय मैंने पूरा अतिक्रम करके जाइछंती से माने जानिछंती ए समयटा केमितिका अतिबाहित करिया केमितिका कष्टदायक तो से जानिछंती। बट मो पई कष्टदायक नुहे कारण मु सब बेले भगवान को दान ग्रहण करे। भगवान जो जेतले जो पैसे देइछंती खुआई खुशी ग्रहण कर ठीक अच्छे माने गोटे शिक्षा माने ऑल माने प्रत्येक समय आमको किसी ना कि गोटे शिक्षा दिए कथा ये सहनशीलता माने गोटे माने कौन धैर्य
ଏବେ ସେ ଶୋଇପଡ଼ିବ ଟିକେ ଟିକେ ଆମେ ଶୋଇପଡ଼ିବା ମା କହୁଛି ମା ମୁଁ ଶୋଇପଡ଼ିବି କହୁଛି ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ କହୁଛି ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ଟାଟା କହୁଛି ଟା 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 ହଁ ଯିବ କା ତୁ ଓକେ ରହିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ପୁଣି ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଟାଟା ବାଏ ବାଏ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ଟେକ୍ କେୟାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ତାର